जय जगन्नाथ पिलाने आज देखिए +3 फर्स्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर में पॉलिटिकल साइंस रो कोर 3 यूनिट 2 सिलेक्टेड 1 मार्क एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना अच्छे। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देश चिंताधारा व्यक्तिर दृष्टिकोण राष्ट्रर दृष्टिकोण व्यक्ति राष्ट्र मध्य थिबा संपर्क दृष्टिकोण सह संबंधित रही थाए। देश इज कंसर्न विथ द व्यू ऑफ द नेशन एंड द व्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द नेशन। आंसर होची उदारवाद। बहुत देखिए भाषा रे इंग्लिश आ ओडिया रे क्वेश्चन पढ़िया। देश मसीह उदारवाद आदर्शर जन्म घटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लिबरल आइडियोलॉजी वाज बोर्न इन द ईयर डैश। आंसर होची 1939। क्वेश्चन नंबर 3 बेंथाम को शिष्य डैश उदारवादी सिद्धांतर अग्रगति दिगरे उल्लेखनीय अवदान रखी जाइछंती। बेंथाम्स disciple Dash has made significant contribution to the development of liberal theory. Answer होची J.S. Mill. क्वेश्चन नंबर 4 उदारवादी राजनीति तत्वर अत्याधुनिक पर्याय को डैश उदारवाद कहा जाए। द लाटेस्ट फेज ऑफ लिबरल political theory is called dash liberalism. आंसर होची समसामयिक। हॉलैंड रो डैश को उदारवाद रो प्रथम प्रवक्ता कहा जाए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन डैश ऑफ हॉलैंड इज कॉल्ड द फर्स्ट एडवोकेट ऑफ लिबरलिज्म। आंसर होची ह्यूगो प्राचे को कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 उदारवाद मूल लाटिन शब्द डैश रु आसी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लिबरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डैश। आंसर होची लिबर। स्वाधिकार व उदारता समन्वय डैश आदर्शर जन्म होता है। The ideal of dash is born from the combination of copyright and liberty. आंसर होची उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 8 डैश और डैश मतरे उदारवाद हेउची आधुनिक राजनैतिक अनुष्ठान गुड़िकरे कार्यकारी होउथिबा गणतंत्र और अर्थनैतिक अनुष्ठान को रूपायित करुथिबा पुंजीवाद। अकॉर्डिंग टू डैश एंड डैश लिबरलिज्म refers to democracy as practiced in modern political institutions and capitalism as metaphor for economic institutions. आंसर होची डेविड व गुड। प्रश्न नंबर 9 डैश मतरे सामाजिक अधिकार मुक्त अर्थनीति मुक्त वाणिज्य बाक और भाव अभिव्यक्ति रे स्वाधीनता एवं संगठन स्वाधीनता को उदारवाद कहा जाए। अकॉर्डिंग टू डैश लिबरलिज्म includes social rights, free economy, free trade, freedom of speech and expression and freedom of association. आंसर होची जॉन स्टुअर्ट मिल। प्रश्न नंबर 10 डैश रो अर्थनैतिक पोशाक हेउची जनमंगलकारिता। Important question. The economic clock of dash is
ପବ୍ଲିକ୍ ୱେଲଫେୟାର। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉଦାରବାଦ। ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦାରବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 1 ମାର୍କ। ଡ୍ୟାସ୍ ଲିବରାଲିଜମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜ୍ ନେସେସରୀ ଇଭିଲ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପାରମ୍ପାରିକ। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଲିବରାଲିଜମ୍। 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ ସିଓର। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଇସାଇଭ୍ ବେବ୍ଲିନ୍। ଇସାହି ବେର୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବେର୍ଲିନ୍, ଇସାହିନ୍ ବେର୍ଲିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦାରବାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଲିବରାଲିଜମ୍ emphasizes the rights of groups and institutions। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14। ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦାରବାଦ ବହୁବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଧୁନିକ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ। ଡ୍ୟାସ୍ ଲିବରାଲିଜମ୍ emphasizes the pluralism। ଉଦାରବାଦ ଆଧୁନିକ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦାରବାଦ ମତରେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶାସନ କରିଥାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଜ୍ ପର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଲିବରାଲିଜମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣସ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16। ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦାରବାଦକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାରବାଦ କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡ୍ୟାସ୍ ଲିବରାଲିଜମ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଲିବରାଲିଜମ୍। ନକାରାତ୍ମକ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17। ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦାରବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସଂଘମାନଙ୍କର ସଂଘ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଲିବରାଲିଜମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ସ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସମସାମୟିକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18। ଡ୍ୟାସ୍ ପୁସ୍ତକରେ ମାର୍କ୍ସବାଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମାର୍କ୍ସିଜମ୍ ଇଜ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19। ଡ୍ୟାସ୍ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ୱାଜ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ବାଇ ଦ ଫିଲୋସୋଫର। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଙ୍ଗେଲିସ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20। ଦାର୍ଶନିକ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ propagated communism with the help of ଡ୍ୟାସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21। ଡ୍ୟାସ୍ର ନୀତି ହେଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କ। ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ he who does not work does not get food। ମାର୍କ୍ସବାଦ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କ। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସଙ୍କ ଲିଖିତ ସାମ୍ୟବାଦୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମାର୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ରୋଟ୍ ଅ ବୁକ୍ ଅନ୍ କମ୍ୟୁନିଜମ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1848। ଏହା ବି 1 ମାର୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷରେ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ଡ୍ୟାସ୍ କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷିଆ।
आंसर होची 1917 इंपोर्टाट 1 मार्क। प्रश्न नंबर 24 दार्शनिक डैश द्वंद्व को विकास पथ बोली ग्रहण करथिले। फिलोसोफर डैश एक्सेप्टेड कॉन्फ्लिक्ट एज द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। आंसर होची कार्ल मार्क्स इंपोर्टाट क्वेश्चन। नेक्स्ट दार्शनिक डैश दास कैपिटल पुस्तक रचना करथिले इंपोर्टाट 1 मार्क। फिलोसोफर डैश रोड दास कैपिटल बुक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखाई थिला। कार्ल मार्क्स इंपोर्टाट होची क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 26 डैश चिंताधारा अनुसार राष्ट्र शोषणर माध्यम होइथिबा जोगु एहार विलोप साधन आवश्यक। According to Dash ideology, the nation is a means of exploitation, so it needs to be eradicated. आंसर होची मार्क्सवाद इंपोर्टाट 1 मार्क मार्क्सवाद। प्रश्न नंबर 27 डैश चिंताधारा जटिल सामाजिक समस्यार समाधान पाई शक्ति और हिंसार आवश्यकता उपरे गुरुत्व प्रदान करिथाए। Dash thought emphasizes the need for force and violence to solve complex social problems. आंसर होची मार्क्सवाद। यहाँ भी 1 मार्क इंपोर्टाट प्रश्न। प्रश्न नंबर 28 डैश मसीह मार्क्सवाद को मृत्यु होता भेरी भेरी 1 मार्क इंपोर्टाट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स डेड इन द ईयर डैश 1883। प्रश्न नंबर 29 दार्शनिक डैश श्रेणी संघर्ष तत्वर प्रवक्ता अटंती इंपोर्टाट क्वेश्चन। फिलोसोफर कार्ल मार्क्स इज द एडवोकेट ऑफ क्लास स्ट्रगल इंपोर्टाट 1 मार्क यह भी आसीबो एग्जाम रे। प्रश्न नंबर 30 उद्भूत मूल्य तत्व डैश आदर्शवाद सह जड़ित रही है। सरप्लस वैल्यू इज रिलेटेड विथ डैश आइडियोलॉजी। आंसर होची मार्क्सवाद इंपोर्टाट मु जहाँ जहाँ कौच इंपोर्टाट ता एग्जाम रे सियोर आसीबो। प्रश्न नंबर लास्ट डैश को नूतन मार्क्सवाद जनक कह जाए यह भी इंपोर्टाट क्वेश्चन। डैश इज द फादर ऑफ न्यू मार्क्सिज्म। आंसर होची एंटोनी ओ ग्राम्स्की। आंसर होची एंटोनी ओ ग्राम्स्की। यहाँ थिला 1 मार्क रो सिलेक्टेड 31टी प्रश्न मु भावुची आपण माने बुझी पारथिबे। एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना अछि एही प्रश्न गुड़िक। जदि आपण माने वीडियोटी को वाच करिसंती ताले 2-3 थर वाच करंतु। वाच करि सारिबा परे आपणक फ्रेंड्स को शेयर करंतु एवं शेष रे वीडियोटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जय जगन्नाथ।